तो सखा मैं तो डाकोचा गुलगुला खाई गोमा और दुखर बेल के सुनबो तुई माको भया करिती बुदया मैं तो बसी चाचा घर चली मैं तो बसी चाचा घर चली गोमा दुखर बेल के सुनबो तुई मैं तो डाकोचा गुलगुला खाई मैं तो डाकोचा गुलगुला खाई गोमा और दुखर बेल के सुनबो तुई माको भया करिती बुदया माको भया करिती बुदया मैं तो बसी चाचा घर चली मैं तो बसी चाचा घर चली गोमा दुखर बेल के सुनबो तुई मैं तो डाकोचा गुलगुला खाई गोमा दुखर बेल के सुनबो तुई प्रभु श्री रामचंद्र गमा प्रभु श्री रामचंद्र दया कलु बोली गमा मारी दिल 10 शिर गमा मारी दिल 10 शिर सुमरी तिलमा प्रभु श्री रामचंद्र गमा प्रभु श्री रामचंद्र दया कलु बोली गमा मारी दिल 10 शिर गमा मारी दिल 10 शिर से परी दया कर गो भया से परी दया कर गो भया मैं तो डाकुचा मुड़ी हमारी गोमा दुखर बेल के सुनबो तुई मैं तो बसी चामुड़ी हमारी गोमा दुखर बेल के सुनबो तुई सखा कथा थी अच्छे सत्य धर्म रत नित्यम त्रिधनायम सूर्य नदंती देवता सर्वे सत्यम सत्य परनरः यदि सत्य भक्ति भगवान को डाकले कि मां को डाकले जेने डाकले भी सुनबे हेने गड़गड़ी सरसरी करी मां आगे उंटी घेसरी गले माने सुनन मां कर दया थिबा बेले इनके हमें पुनर्बार दया अच्छे बोली करी आज 2 नंबर स्टेज आइस्तिना पहला गुटे स्टेज तो आइथिन आगे है का कब वर्षार उहली जइथिनु न ओधा वाटु पलानु होय तो सखा आज से मंगर चरण बिंदरे सेवा करिया मां के जीवा के पड़वा धीरे धीरे केनता भद्र जिमा इ नवरंगी अनटबर हिमित घन काली गारे नवरंगी अनटबर सखा पाला मंगटा बेटिया लगा हो जा गया मंगटा रावण बाहरी सीधी हंदा का ते सखा कहे जाय छो अरे देवा की बोल छ मार पिला जसदा बोल छ मार पिला रे जसदा बोल छ मार पिला तो सखा देवा की बोले जो कृष्ण मार पिला देख तो केड़े हेला न जसदा बोल छ देख तो मार पिला केले हेडा न हेले मार दहिमा कार पिला कृष्ण कर लगी जन्म होई चंजे मोर मां दुईटा सोनी पाबा सोनी पाबा तो सखा अरे दबा की बोल छ मार पिला जसदा बोल छ मार पिला रे जसदा बोल छ मार पिला हेले कर ले कृष्ण जन्म
हेले मी राधा रसी गारे नब रंगिया नटवर मित घन कालिया मित जामु डालिया मित मजुर चुली गारे नब रंगिया नटवर दिन टे कना है सखा आ प्रभात तीर्थ रे देव की बारा मोर पिला कोला कानू अरे जसदा बोलु छे मोर पिला के ने मोर ठानू तो सखा काहे जे आ प्रभात तीर्थ रे देव की बारा मोर पिला कोला कानू अरे जसदा बोलु छे मोर पिला के ने मोर ठानू ठीक समय के नारा डाले ठीक समय के नारा डाले रे ठीक समय के नारा डाले नारद के अंदर जानो से तो बड़ा छली घारे नब रंगिया नटवर मित घन कालिया मित जामु डालिया मित मजुर चुली घारे नब रंगिया नटवर प्रभात तीर्थ माने प्रभात नदी से नदी के गोटे तीर्थ आरंभ कले बुझी पाल तो सखा जिते तीर्थ आरंभ कले हकर आज आम जेन आज्ञा आसु जे शिशुपुत्र आम उत्सव आम आसु इ जगह अनेक आज्ञा मान उपस्थित अच्छा सेंता से प्रभात तीर्थ रे बारुणावंतर द्वारिकार गोपपुर मथुरार स्वर्गर देवगण मध्य उपस्थित थिले जे से जगह मर्मा देवकी भी अच्छे मर्मा यशोदा भी अच्छे हाँ इस समय के देवकी बोले कृष्ण मोर पिला देख तो केड़े हेला न यशोदा बोलछे देख तोमर पिला केड़े हेला न लाख मारा बोलछो मोर दुहिमा कुटा तेल लागि छन कुटकुटी छाड़ी गला हाजी मार फर महान मुश्किल हां तो सखा बाबा इस समय के नारद पहुंची पड़ी छ रो 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 तमे काहे लागे गुटे पोल के माल लागु छ से भी महान नोट कुटिया लोग हां दुही लोग के केंदा करी परीक्षा करा जिबा से उपाय हम जान छ बोली खाना बोल छ नारद नहीं दुही लोग दुरिया दुरिया रहो तार पछे कथा है मा बोली नारद बोले मोर कथा मानी अरे दुरिया दुरिया रहो अरे दुरिया नु चार खीर पी बारे से बोलबा मोर पो ठीक कहजन गुटे एग्जांपल ऑडियंस को बुझाबा लागी एक झने को लागी मोर मां देवकी हो मुई पर देवकी हम तमर बा सरपाल मत रखी देबा मोरे नी दी तमे का सत्य जो छगा मोर बुआ ने मोर बुआ मोरा बात हमको नहीं नहीं कथा के कहचे है छने को लागी मोर मां ही तो ठीक है को लागी नहीं कहे हां हरि के तो हटा जे मोर बुआ ए पो बुआ ई मोर बुआ के पो बोल तमे मां बोली मैं यार बाप काटा जे ज्येष्ठ भात पिता तुल्य हो ज्येष्ठ घोता पिता तुल्य हो बोलो ये सखा तुम्हें हला मोर मां देवकी देवकी तमर मां हां हां बोलो नहीं कहे मुझे तुम्हें मोर मां देवकी अरे ए दे पेरी इटा हो जे मोर मां यशोदा के है नीलिया साथ वाला नहीं नहीं मास्टर यार मां बुढ़ी यशोदा हो जे मां पर फाट माखरी मते देख रे ढंगरी के जे सखा बाबा इटा नारद वाला तू हिलो के दुरिया दुरिया रखी देले और तीन तीन हाथे रखी देले और कृष्ण के मजा मजी रखी देले हाँ बस मजा मजी रहनी नारद का बोल छन नारद बोले मोर कथा माने दुरिया दुरिया रहो अरे दुरिया नु जार खीर पी बारे से बोलबा मोर पो मोटा पीबू काटा पीबू रे बुआ ई काटा पीबू रे की है जू इटा तो मोर मां देवकी कहूचे अरे जनता मोर मां देवकी जनता भूटानी रे कहूतला कृष्ण मोर पिला बोली करी मोर पिला बोल छे ना अरे देवकी पियाला किरी नहीं गला पो पो बोली के लड़ू थुला पो बोली के लड़ू थुला मुई पिया निजे मोर खीर नहीं गला जेन मा 10 मास 10 दिन गर्भ धर के जन्म करिछि तास्तनुर एक बंदा खीर नि बहला ठीक कहू ई लोग मते लोग हंसा कर गु खाइ तो लड़की है जुगिनी है मुई पर गुरस पिया निजे मोटा नहीं गला काट पीलू काटा पिकर ढोंगरा हेलु बिहा बंधा को ने नाती नातन देखली रे गारसुआ
আর মোটা পরে নি যে দাঁড়ি না কৃষ্ণ কেবে মোর মা দেবকী বিয়া বর্পণ কলা 15 বর্ষ মুই বিহানি যে ধাংরি থিনি যে পিলা রেছিন বুড়ি এনি যে কাই পিবা কাই পিবু তুই সেটকে সে হয় গো তুই মতে জন্ম কলা বেলে কে মা বিহুসে পড়িছিলু হাটা মতে ছিল পয়জন দিছিলে যে বিহ সেতিনি রে বা কা করমি আর মুই চেত মুই কেতে বেল কে নেই থিলে মার গোপপুর কে তুই জানো छु মা মুই নাই জানি থাই বা শুই পড়ি থিনি আর কেতে বেল দস্তনের মধ্যে ক্ষীর পান দেইছু মুই শুই থিনি আর কুটিছু হ্যাঁ হয় গো তুই তো বিহুসে পড়িছিলু কেতে বেলে তোর ক্ষীর পান আমি করিছে আরু তুই ক্ষীর পান নি করি বা হলা কুটিছু না তো সখা কাহে যাইছ হ্যাঁ চেন মা 10 মাস 10 দিন গর্ভ ধরকে জন্ম করেছিল হ্যাঁ। সে মানে মা তুমি মোর মা দেবকী তোমার দিহতে গর্ভ রহি গলা কৃষ্ণ মোর পিলা বলি কি জান ফুটানি মারি দেলো হ্যাঁ মোর পিলা বলি দেলো এদেরকে হ্যাঁ। সেনো তোমরা গর্ভ হই গলা মানে আমি গর্ব কোন যে তুমি এটা ছন্দ মন্দ করে দিলো বেশ বাপ রে মন নট কুটিয়া হাত তোর কুটবু বা কেন তা আমি করি যা কুকুর কুড়িয়ে খোয়া দেখিনি তো সখা ও কাহে যাইছ হ্যাঁ। আরে ইনওয়ার কে বিরহিনমার কে কুলে চেপটা পুরো চপটা কালি ন চেন মা জন্ম করছে তা স্তনরু ক্ষীর নি বাহারলা হ্যাঁ। জনে পালিত করিথিবা মা তা স্তনরু ক্ষীর বাহারবা কে के भाई बाहरे নেই বাহারে नहीं बाहरे कहीं बारी बा ইমর মার কথা দেখো হ্যাঁ। আরে রহি দহি করি যশোদা কହୁছে আরে মোর পিলা বলুথিনি মোর ক্ষীরে হেলা গিনু যিবা কাই লোক সামুই হেনি हंसा हंसा है नहीं হে প্রভু নারায়ণ ভগবান হে বৈকুণ্ঠ নিরাকার স্বামী হে জগৎকর্তা যদি কৃষ্ণকে পুত্র সন্তান রূপে পাইতেমি বলে মধ্যে ছলনা নাই করব বলি করি हां গুরগুলা সোসলা হে পিটি মারি হিগরি কেনতা করছে कमला बा পুয়া পুয়া বলি স্তাঞ্চি পিতলা খিরি যাই টুড়া উছিলি গলা রে খিরি যাই টুড়া উছিলি গলা মনে পেছুরে মা তোর মেছা কে গো দেবো কি হায় কুটি জুনো আজি বলতো পথর কলো তো সখা ও চেনমা মা যশোদা রই দহিগিরি কাদিকি দাস্তনকে তেলকে চিপি দেইছে বাবা। কৃষ্ণଙ୍କ তুଣ୍ଡ যেগিରି କ୍ଷୀର ଉଛିଲି ପଡିଲା हां ସେନ୍ତା ଭାବ ଭରା ମା ସେନ୍ତା ସ୍ନୋମୟୀ ମା ସେନ୍ତା ମମତା ମହିମା କେ ବିପିନର ଲକ୍ଷ ମୁରି ଗାରେ ନବ ଜଙ୍ଗିଆ ନଟବର ହେମି ତା ଘନ କାଲିଆ ମି ତା ଚାମୁଣ୍ଡାଲି ଗାରେ ନବ ଜଙ୍ଗିଆ ନଟବର तो सखा काहे जे आने छो इटा हला कलिजुग सत कहले सत्यानाश चलो बैकुंठ बास ई कलिजुग सत कथा कहले चली नहीं पारो राइट ई कलिजुग जेते सत कथा कहबो हेते भल से चलबो फल से चलबा आज्ञा बुझी पारलो इटा परे कलिजुग कोली जुगो तार भाव अर्थ काना छै छो আছে कलि के जुग पांचटा হেতলে চারটা হলা রছিল পাঁচটা হলা कलि के जुगी गिरी चलले जा कलिजुग चली पारबो রাইট तेनु करी सखा मर्तमंडल जन्म होई দেবতা হলা বি মরাইবা इटा हला मर्तमंडल ना जेते सत कथा कहबो हेते असत कथारे परिवर्तन हे जिवो क्या बात बुझी पारलो आज्ञा जने जदि खराब काम करू সেই खराब काम रे बाबू इटा बोल देलो बोले তুই সলা জহ জান ছোগা বলবা নি কহবে কে নে রে বাবু এটা এক নম্বর কাম করছো বলে তো লাগি তুমকো কেতে খোয়াবা পিয়াবা তোর ঘেসরি যাব পানি কলবা কালি তুমি 900 টন ঘর কে নেইছে মাত্র হেটা তো তোমার ভাব হেটা তো তোমার ভাল পাইবার এটা কোয়ালিটি হেটা কোয়ালিটি আমি 25 টাকা ঘর কে নেইছে খালি হ্যাঁ মা সরকার শুনি যে সখা কাহে যে জানছো কথা থি আছে কা বলি কে সখা আজ্ঞা আরে এটা তো ফটকরাটা রে পিলা আর ফটো করি জিবা ফাটি তো সখা এই মনুষ্য জন্ম গোটে ফটকরা সঙ্গে সমান হরিকে পচর হে 500 ন নেইছে ঘরকে ভ্যারাইটি নেই কর শুয়েছে যে বুয়া ঘর যে সখা আর এটা তো ফটকরাটা রে পিলা আর ফটো করি জিবা ফাটি দেখি যাই করি চলতে বলে গা চলতে বলে যদি ফটকরাকে দেখি চাহিকি চললে সেটা নাই পড়ে তো বিপত্তি রে এটা তো ফটকরাটা রে পিলা ফটো করি জিবা ফাটি এটা ফটকরাটা রে বাবু ফটো করি জিবা ফাটি এটা তো সুতলি বম রে বাবু লেছে দলে জিবা ফাটি
জনমরে 2 দিনিয়া আরে মনুয়া মাটি বিনতি নাই মাটি মিশি ଯିବା ଯେ ସବୁ 2 দিনর কোনোয়া জনমরে 2 দিনিয়া আরে মনুয়া মাটি বিনতি নাই মাটি মিশি ଯିବା ଯେ ସବୁ 2 দিনর কোনোয়া সখা মনুষ্য জন্ম মাত্র 2 দিন মাত্র 2 দিন দিনটে জন্ম হেমা দিনতে মরণ হেমা তেণুকরি কবি শাস্ত্র প্রমাণ দেলে ଦେଇଛନ ଆଜ୍ଞା জঞ্জাল জল রূপেণ মঙ্গল রূপেণ ধীবরা ଏପରା ସଂସାର ସିନ୍ଧୁ ରୂପେଣ ମୀନ ରୂପେଣ ମାନବ ଜଞ୍ଜାଳ ହେଲା ଗୋଟେ ଜାଳ କାଳ ମାନେ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ ଓଏ ହୋଏ ଜଞ୍ଜାଳ ଜାଳ ରୂପେଣ ମଙ୍ଗଳ ରୂପେଣ ଧୀବରା ସଂସାର ସିନ୍ଧୁ ରୂପେଣ ମୀନ ରୂପେଣ ମାନବ ସଖା ମୀନ ହେଲା ଗୋଟେ ମାଛ 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 ସହିତ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନଟା ସମାନଟା ସମାନ ବୁଆ ମା ଯେନ୍ତା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଖେଲୁଛେ ଆମେ ଏଇ ମାନବ ଦେହ ବୋହି କରି ମଧ୍ୟ এই কলিযুগরে মাছ ভলিয়া খেলুছু ଆମେ ବିଟା ଖେଲୁ ଜାନି ହଁ ଗୁଟି ଜାଲ ପଡିଛା মাছ যেନ୍তা জালে পড়লে কাহিনী ହେଇପାରେ ହଁ ମକ୍ସର ମିସ୍ତ୍ରୀ তো সখা ଓ আমার সে মক্সির মিস্ত্রি আজ্ঞা কিছু ভারত মুদ্রা অর্পণ করেছেন ହଁ ହଁ তথা যেতে আজ্ঞা মানে আসিকি ভারত মুদ্রা অর্পণ করেছেন তাঙ্কু রাধা কৃষ্ণ কটে প্রেমায় দেই ধান জনান দেবার হরি বল সেই মা সুরেশ্বর মহেশ্বরী মঙ্গল করন্দ ভগবান আনন্দ দেবার হরি বল তাঙ্ক চলাবদের বিশ্ববৃষ্ঠ করন্দ নাম দেবার হরি বল তো সখা আজ্ঞା এই মনুষ্য জন্ম গোটে মাছ সহিত সমান মাছ যেন্তা জালে পড়লে কাহিনী ହେଇପାରେ মনুষ্য আমি জঞ্জাল ফসি গলে কাহিনী ହେଇପାରୁ ଆମର ଚାଲ କେନ୍ଟାରେ ବୁଆ কেনটা কহ যদি পিলা উৎপত্তি হউছে ହଉଛେ হ্যাঁ ହଁ নিজের বুয়ার সঙ্গে তো 2-4 লোক তাকর বয়সটার সাঙ্গ হইতবে ଓ ବନି ହେବେ কানা কে দেখো যে পোকে দে বিয়াহ কর দে বলবে ଏ ପୁଅ କେତେ ଉତ୍ପାତ ହଉଛେ হ্যাঁ দেবা যদি হেমকর কথা মানিকর বিয়াহ বর্পণ করি ଖେ ବରାତି ଯିବା সুখে বরাতে ଯିবা তো ঠিক কথা বা ହଁ সে দুঃখ যেন পাবা কে ভোগবা ଦୁଃଖ ବେଲେ କାଁ ଦୁଃଖ ବା সখা যেন উৎপত্তি হইকি কিছু কাম ধামানি করুথুল ହଁ বিয়া হেলে তো তোর সর বর্ষে তো ডাকবে ছুয়া পোতাটে হেই গলা বলে কলে কলে দেবে ও লাগে ମାତ୍ର ଚଲଦି ଓଡା ଦେବେ ছুয়ার প্যাম্পস গিনি গিনি মরি যাবো হেতকে ପେମ୍ପର୍ସ କେତେ ଟଙ୍କା ଛୁଆଟା 25 টাকার 3টা আসি হো ମାତ୍ର হ্যাঁ ଏବେ 35 ଟଙ୍କା ହେଲା ନବା পিনিছ ହଁ ନିପା ତୁମେ ନିପିନି নেই তো সখা কাহে যাচ্ছ ହଁ ইমুনি সাজন মাস সতা 2 দিনিয়া রে সতা 2 দিনিয়া চৈতন্য মহাপ্রভু কହୁছনে মন ই সংসারে যেন্তা করে চলি পারবো ই সংসারে যেন্তা কি মুক্তি করি পারবো তো এই সংসারে যেন্তা কি দি আকে পতকে দেখি কে হেন্দা চলবো সেই চেষ্টারে হেলে কাম বলছাছ মন ভয় রে হরে কৃষ্ণ হরে রাম মন জপ রে রাধে 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 শ্যাম অজমিল পাপি হরি নাম জপি অজমিল পাপি হরি নাম জপি বৈকুণ্ঠ পাইলা স্থান মন ভজ রে হরে কৃষ্ণ হরে রাম মন ভজ রে রাধে 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 শ্যাম তো সখা ইচ্ছাক্ষর মন্ত্র যদি উচ্চারণ করি সবদিন চলবু বলে সদা নাই পারে তো বিপত্তি রে এমন জানি তার এটা তো ফটকরাতে রে পিলা ফটো করি ଯିବା ফাটি এটা ফটকরাতে রে বাবু ফটো করি ଯିବା ফাটি